Assalamualaikum guys. Kita akan review guys sound mini rasa build up. Ini mixernya kita lab G8BL di dunia sound system Indonesia. Pada hari ini kami akan menampilkan DJ cek sound terbaik sepanjang masa. ini bersama Wahidun TV. Nyalakan subwoofernya. Kita cek soundnya. Wow, cetel lagi. Oke, cukup. Tes kicknya. Cukup. Tes suara mic-nya. Jokinya guys. Jokinya guys. Tes guys. Suara hit. Mantap. Oke, langsung kita mainkan bersama. Drum kick. Rhythm masuk. Bass koreknya. Melodi mulai masuk. Oke, gaspol semuanya. Put your hands up everybody. I'm DJ Wahid Remix. Angkat tangannya di atas.
Special perform Rizal Production Remixer by Jumerdis Joki Remix. This is special perform Rizal Jumerdis Joki Remix. This is special perform Rizal Production Remixer by Jumerdis Joki Remix. This is special perform Rizal Production Remixer by Jumerdis Joki Remix. Oke guys, begitu Jacksonnya guys. Daunnya mantap guys. Oh, terlalu daun. Apa no? Ayo beli-beli Mas Bibi. Kopi jangan. Beli-beli tak?
Ayo biar Pak. Oke guys, begitu guys. Jangan lupa like and subscribe Ini. dan komennya juga guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.